سلام كمي صنحو كبرى تخطتلت نلام سولس 28 حمله 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما قندبتاتو حدش وانا ازاز سراويت تግራይ ከም ዝተገለጸን ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝምልከትን ኤርትራን ህንድን ዘተ ከም ዘካየዳን ጀዋር መሐመድ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ መግለጽን አምባሳደር ማሲንጋ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽ ዝምልከትን ሕት ኣብ ቅሕ ባሕር መጥቃዕት ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብዘን ከባቢ ዝጓዓዛ መራኸብ ኣዝየን ከም ዝሓላ ከም ዝተገለጸን አልቡርሃን ሓድሽ ትእዛዝ ከም ዝሃበን ዶክተር ደብረጽዮን ትማል ዝሃቦ መግለጽ ዝምልከትን ኣብ ወግ ኣሜሪካን ኢራን ዘለው ሓድሽቲ ምዕባለታትን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም بسنك عطو قجل حوت بقيح بحر زحالفة مراخب قصران يقدل كم زلو تقاليسو عطو قجل حوت أبقم كح بحر أبزركب ناينا دادة تحت أغرص متقعت دحر مفزامو بمساوو بيب آلمين ديب زحالفة ناي مراخب قعزوتات مزحتالو تحبيرو أب حدا معالت عصرت حدا نقدان مراخب تراي بتمساوو محلافان أب زحالفة أوانات كابز نبرا زوا حدا بزح مراخب كم زحالفة وانتا قاليسو كابتن بتمساوو زحالفة مراخب شوعاتنا يسعنا تانكرات كوينن سلسته كابئن نابكح بحر كم زعاتوا اتتصابصاب وسيخو زحبره كخون كله بتمصاب زحلفا مراخب كاب غزي ناب غزي نه وحده بممصو اسكاف خوينو خمزله وني تقاسالو ناي سعود عرب ناي سدنت فتات نمعنقاف تبغيسو خمزله زنقرالو عطو قجلو حت معره ناي تبي ايران زكايد زلو ناي مصابو حرمز معصاو مقصلتا خوينو خمزله وني حبار اب سعود عرب اب كتما جيزان متقعت ميسائيل كم زكايدو ون زغلصو حت سعود عربون اب لعل ودبايت كتما هدايدان اب تقاب تركب دسيتن اب على علامات نايت عطو قجله متقعت نفرت كم زكايدات كتقس مصنحو يذكر بخال زينا دما ابوغ ايران امريكان لعل 18 امريكاويان كم زموتو تغليصو لامريكان اي مكلخال ماكل بنتاغون ابز حلف ورحه بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابلعل ايران متقعت كابز خفتات حيزو 18 امريكاويان كم زموتو غليصو كابتم زقصلو اتم 417 كاب سرحيت وصع كم زخونن 207 دما اب سرحيتات وصع هاغرات كوينم كم زلو تغليصو ابز حلف السمون بنتاغون اب كينات ايران كاب استقتلو 4 አባላት ጠቂሶ መንባር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ ዝርዝር ናይቶም ዝተረፉ ሙጽኡን በተወሳኺ ይሕበር ኣሜሪካ ኣብቲ ኣመንጎኣን ኢራን ዝተኻየደ ኩናት ከቢድ ኪሳራ የጋጥማ ከም ዘሎን ንኩናት ኢራን ኣብቲ ተቆጽር ንምእታው ተሸጊራ ከም ዘላውን ይሕበር بخال زينا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مس ايران زتي كيد كم زلون ازتخ عرق كم زمصن غليصو امريكان ايران سلسي تخطتال معلت متقعت كي تلاوت ادحر مصنحن بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مس ايران كينات بزملكات ازيو محزنتاو زتي كيد كم زلو غليصو ترامب تمال مشت ابزهابو مغلصي صبو نجر كاقاطم زخال صبو عدلو يمسللن كبل تزاريبو انت خونا جن التحجز كيد زلو زتن تزي تعاويتو نام متقعتو كم زملسات انققو ولكن بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ملز مغلص انتهابه ايران قطاو زته كم زي كايد افليط الله جنرال البرهان حدش تأزاز كم زم حلالفة تغليصو حلاف سراي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أبلعل أبدوبات مأكلي ريبابليك أفريقيا أبزركب كابيتات حدش متقعت كم زأزاز فليتو لعلي وتهدرا مكونان سراي السودان أبزهابو مجلسي نوح حوانات مدلو صنحة حدش متقعت كفتصام أبناي مود دقاتا دقائق كم زلوان زحبر كوينو كوينا السودان أب حدش معرف كساقاقر مخوانا نزيرو الله اتا اب سمين كوردفان استجمرة هز متقعت نايمري سرحت مخوانو كحبرن كالله سراي السودان نحيلتات الرئيسيف كاب استفرالي كوابيتات كم زلقو قومن محبارو تفليتو الله حدش متقعت سراي السودان نتبع الرئيسيف قبل علي امستخايده متقعتن مدفعنا مملاس كسرحو مخوانم زنصر مخوانو زحبرو منجتا السودان ابز حدش متقعتن ناي الرئيسيف حيله نحوارو نمدمساس كسرح مخوانو وانتا غاليصو سراي السودان مسؤول تسلفو حيلتاتن ኣብ ግዝኣ ሰሜን ኮርዶፋን ዝርከብ ባህራን ኦምሳልያን ዝርከበን ወሰንቲ ከተማታትን استراتيجيካዊ ቦታታት ካብ ቆጽራ ርኤሴፍ ብምምንዛዕ ከም ዝተቋጸረዋን ምፍላጦሙን ይዝከር ኤርትራን ህንድን ዘተ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ ሚኒስተር ጥዕና ወይዘሮ አምና ኑር ሁሴን ምስ አምባሳደር ህንደ ራጂ ከማል ተራኺባ ከም ተዘራረበት ተገሊጹ ኣብቲ ኣመንጎ ክልቲኡ ወገናት ዝተኻየደ ርክብ ንናይ ክልቲኡ ወገን ዕብየትን ምትሕግጋዝን ምዃኑውን
ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህንድን ዘሎ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝምድና ንምድልዳል ብፍላይ እውን ኣብ ዓውደ ጥዕና ንዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕግጋዝ ንምምዕባል ንምስፋሕ ኣብ ዝከኣለለው ዝተፈላለዩ ነጥብታት ብዕምቀት ከም ተዛተዩ እውን ተነጊሩ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ልዑል ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን መላእ ኣፍሪቃን ናይ ኢትዮጵያ ተራ ልዑል ምዃኑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ሲምፖዚየም ኮሚኒኬሽን ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ መደረ ዘስምዐ ኮይኑ ንተራ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ምግላጽ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓለማዊ መድረኽ ተመሪጻ መደባት ከተካይድን ክትመርሕን ምምራጻ ዓብ ዓወት ምዃኑ ዝሕብር እቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዓለማዊ መደባት ኣብ ምእንጋድ ዘለዋ ዓቕሚ ደጊማ ምርግጋጻ እውን ሓቢሩ። ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርቪ ማሲንጋ ንናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መደባት ንምትግባር ናብ መቐለ ገይሹ ምንባሩ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምግላጹ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ መንጎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጀነራል ዳግሚን ኣንደርሰን ርክብ ከም ዝተኻየደን እቲ ዝተኻየደ ርክብ ድማ ንናይ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝምድና ከም ዝሕይሎ ተገሊጹ። ንናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሓባር ናይ ጸጥታ ኩነታት ንምዕባይ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን ዝምድና ንምሕያል ዝዓለመ ርክባት ምዃኑ እውን ገሊጾም። ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ከም ዝገለጽዎ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ምትሕባር ዘካየድሉ ሃዋህው ክፍጠር ንነዊሕ ዝዓለመ ሓባራዊ ራእይ ዝምድና ክህሉ ወሳኒ ምዃኑ እውን ካብቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብ ትግራይ ኣብ ሰብን ዝራእትን ጉድኣት ዘውረደ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባ ማእከል ወረዳ ቀይሒ ተኽለ በረድን ጸፍዕን ዝሓወሶ ሓያል ዝናብ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ እንስሳ ዘቤትን ኣዛርእትን ሓደጋ ከም ዘውረደ ሰበስልጣን ንቢቢሲ ገሊጾም። 14 ሐምለ 2018 ብኣቋጽራ ገዝ ኣብ ከባቢታት ቆላ ተንቤን ወረዳ ቀይሒ ተኽለ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ተራእዩ ዘይፈለጥ ከም ዝኾነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ምክትል ኣመሓዳሪ ነቲ ወረዳ ኣቶ ሃፍቶም ዘነበ ገሊጹ። ኣቶ ሃፍቶም እቲ ሓደጋ በረድ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ 5 ጣብያታት ጉድኣት ዘብጽሐ ኮይኑ ወዲ 12 ዓመት ንኡስ ብሰንኪ እቲ ሓያል ዝናብ ዘስዓቦ ውሕጅ ተወሲዱ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ተዛሪቡ። ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ሕልፈት ኣጋጢሙ ወዲ 12 ዓመት እዩ ኣብ በረኻ ኣብ መጓሰ እናሃለወ ውሕጅ ወሲድዎ ሞይቱ ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት መብዛሕትኦም ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ 458 ሰባት ብግፍዒ ከም ዝተቐተሉ ኢሰመጎ ገሊጹ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ኣርሲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ 458 ሰባት ብግፍዒ ከም ዝተቐተሉን ሓለዋት 38 ነበርቲ ከም ዘይተፈለጠን ገሊጹ። ዘይመንግስታዊ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኢሰመጎ ነዚ ገለጸ ብሰንበት 19 ሐምለ 2018 ብኣቋጽራ ግእዝ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ኣርሲ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝርዝር መግለጺ ሂቡ። እዚ ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተፈጸመ ግፍዓዊ ምጽናት ዓሌት ብመሰረት ጸብጻብ ኣብዘን ዓመታት ዓብ ሞት መጉዳእቲ ምዕናው ንብረት ብግዴታ ምጥፋእ ከምኡ እውን ምእሳር ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ኮይኑ ወሲኹ ድማ ቤተክርስትያን ተዘሚተን ከምኡ እውን እቶም ዕጡቓት ብዙሓት ኣባይቲ ከም ዘቃጸሉ ገሊጹ። ጀዋር መሐመድ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን በሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥረ ዝፍታሓሉ መንገዲ ክርከብ ወሳኒ ምዃኑ ጸላዊ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ምግላጹ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን በሰላም ጉዳይን ክፈታሓ ጥራይ ከም ዘለዋን ዝሕበር እቲ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ኩነታት ዘይኮነ ነቲ ምስ ጅቡቲ ዝነበራ ናይ ዋነት ባሕሪ ጉዳይ ክትሓተሉ ከም ትኽእል ምግላጹ እውን ይሕበር ኣሎ። ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ሶማልን ጉዳያታ ከተልዕል ትኽእል ምንባራ እውን ዝሕበር ጀዋር መሐመድ እታ ሃገር ምስ ሱዳን ዘይተፈጸመ ናይ ዶብ ምሕንጻጽ ጉዳይ ከም ዘለዋ ምስ ሶማልያ ዘሎ ዶብ እውን ኣካታዕ ምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ። ሓድሽ ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመረጸ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ምዕባለ ተሰሚዑ ከም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይገልጹ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ
ፍስሐ ማንጁስ ካብ ሓላፍነቱ ተኣልዩ ዝለዓለ ሓላፍነት ሒዙ ከም ዘሎ ዝሕብሩቶም ምንጭታት እቲ ሓላፈ ናይ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታ ምንባሩ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓላፈ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ተወልደ ብርሃን ተስፋ ኣለም ኮይኑ ተመዚዙ ምህላው ዝጠቕሱ ወገናት ጀነራል ፍስሐ ኣዛዝ ሰራዊት ምዃኑን ፕሬዝዳንት ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣን ወሪዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይገልጹ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምትዕራይ ስልጣን ሰራዊት እታ ክልል ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሓድሽ ረጽሚ ኣብ ኣጋ ምእታው ዘለውሉ እዋን ምክያዱ ነቲ ወጥሪ ሰማይ ዕሪግዎ ከም ዘሎ እውን ይጥቀስ። ዶክተር ደብረጽዮን ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሓይሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዶክተር ደብረጽዮን ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጽልኢት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ትግራይ ዝወሰዶ በይኖም ናይ ምፍታን ስጉምቲ ሓደ ካብ ተርእዮ ፈላልዩ ፖሊሲ ምዃኑ ዝገለጸ ተኣቦ እምበር ሕወሓት ናይ ቀረብ ነዳዲ ኣገልግሎትን ባንክን ምዕጻው ናይቲ ኣብነት ተወሳኺ ተርእዮታት ምዃኑ እውን ገሊጹ። ክልል ትግራይ ካብ ካልኦት ክልላት ተፈልያ ትፍተነሉ ከም ዘይብላ ዝጠቐሰ ተኣቦ እምበር ሕወሓት ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ናይ በዓላት ስርዓት ክተውፅእ ዝወሰነ ምኽንያት ናይ ብልጽግና ውሳነ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ትማል ዝሃቦ መግለጺ ሰፊሕ ጉዳያት ዘልዕለ ኮይኑ ካብቶም ዘልዕሎም ጉዳያት ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕለ ኣዝዩ ሓይሉ ከም ዘሎን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ንምዃን ዝተፈላለየ ናይ ምክክር ኮሚሽን ብዝበሎ ውሳነታት ይሕለፍ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ። ካሊእ ምስ ምሕዝነት ዘለዓልኩም ኣሎ ናይ ምሕዝነት ናይ ኤርትራ የማሊዕሎም ብዙሕ መጽናዕት እንተይገበርካ ሕዚ እውን ክስራሕ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ዝተጀመረ መሊእኻ እውን ክቕፅል ዘሎ بمصنعته وانت تسرح زولو نقصالي مصنعته خلينا اي بسرو مصنعات انت يغبرنا حزن غورز غبنا نغرات كاني ግድን ዝኾነ ማና ህሉና እንደህነትን ስለዝኾነ ተጀሚሩሎ ንሰውነትና ኸድና መልክ ዝግል ስርዓታት ሒዝና እንቆደና ተወሳኺ መጽናዕት ዝብል ግን ኣብ ዘይጠቐስና ከም ዘለና ጥራሕ ምስብታት ዝምድናታት እናበልና ዝገለጽና ያለው ክንስኾሊና ምስ ቴክኖሎጂ ማለት ናብ ዝርዝር ከኣቶ ይደልን በብ ቢሮ ዝግበር ዘሎ ተጠንቂኩም ራእይዎ ዘልኩሞ ጽቡቕ ትክክል ይሁን ሓደ ማእኸሉን ክልውና ኣሎ ዲጂታል ትግራይ ሽሙ ገዚፍ እዩ ዕላማው ገዚፍ እዩ ብኡ ደረጃ ግን ኣይኮነን ስራሕ ዘሎ ታሽምያ ወጽያ ጎሊሃ ዲጂታል ትግራይ ምቕያር ማለት እዩ እንተሎ ትግራይ ምቕያር ብቴክኖሎጂ ወየለን ሽሙ ክንድገለ ይኸውን ማለት ግን ኣብዚ ሓልፈ ዘዳለና ስትራቴጂታት ነይሩ ክንመጽይና ንኹሉ ይዝምልከት ንሱ ንኹሉ መርሕዚ በቢሮ ኣሎ በቢሮ ዝተወግ ማለት ተወግሶ ዝተወሰደ ብልካዕ ክንከዳይና ግልጸ ገመሎ ይንሱ ድሓር ክጓሓፍ ይኽእል ናው ክንኣቱ ስለ ዘይብልና ቀልጢፍኩም ስርሕዋ ዝበልኩም እውን ጽብቕት እያ